Pag-hipos, hipos. Hipos. Napa. Oh, napa. Course. Asa pilde. Pilde. Kita silupin. Ay, naman magtabang, kaya maulo, no? Guess ninyo kung asa ni nga mini falls. Naalang siya sa Gokjen. Babysitting again. Ulat ni sa ilang mama o papa. Dodong, good morning, Dodong Gavin. Dong, butang. Lie down. Paport. Ati it. Yeah. Look at the camera. Say hi. Hi, Gab. Oh, yung matrasan intaw ni mo, Dodong. Okay, butang sana ko siya kay... Nang lipstick ko. Ang lipstick pa ilang yaya. Oy, grabe, ebidensya. Ebidensya na to diya, madam. Ah! Tinlo kayo, Mino. Wow, luoy kay ka. Oh, luoy ano nilo, oy. Ano yan, ang tigilot. Ay, tigilot, tiga plus na eh. Oh, thank you. Fresh na fly ng popcorn. Gaya makamix. Dugaya. Gaya makamix. Mutar ano eh. Kamumot sa popcorn. The African char. Guys, we are... Naluoy na dyan ko sa imo, Nor. Ay. Kikay. Go kay. Nor. Tubig at lang. Kasi napildi, atag naon ako, clue. Nakasando. Maybe? Nakasando. Sana mo. Diri ka. Ito kang kapit. Gavin is not smiling ba? He's not cute. He's not cute. How about Ate It? Is she cute? Yeah. We are cute. Cute. Ang iyang kwan ba kilay pa daw? Choco. Choco. Kurbada. Diring siya practice nga putang cute ang dalan. Kurbada. And employees. And also, it is the responsibility of our corporate citizens to our society. 2,700. So, ang daily operation cost na tapos, yes sir. Namin ka ng special time mo. Palit sila carne sir. So, libre na ang service in terms of cutting. Yes, sir. Look, ang sa imong ambag, yes sir. So once again, everyone, congratulations. Hi, Ate. Ay, I'm eating the one that you gave me. Lami, lagi kayo ng ube. I did not expect na lami siya kay I'm not really an ube fan. Hey, lami kayong ube dyan sa sulod. Si OA. Thank you so much. Like,